वेलकम बैक नाज़रीन स्पेशल ट्रांसमिशन में अमा के भी हर भली कार चूं था। नाज़रीन पाण गाल बोल करे रहियो हुआसीं हिन ट्रांसमिशन ज़रिए बोर्ड जी सूरत हाल जो पिण पाण जाइज़ो वठंदा पिया अचूं ऐं उन सां गॾोगॾु पाण हैदराबाद जी सूरत हाल मालूम कईसीं। हींअर पाण कराची जी सूरत हाल मालूम कंदासीं। कराची सिंध जी राजधानी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मुआशी हब आहे ऐं उन खां अलावा हिकु हिन मुल्क में कराची जेको आहे उहो हॾी जी हैसियत रखे थो ऐं उन हवाले सां कराची में जॾहिं बरसाति थिए थी त कराची जा रोड रस्ता पाणी हेठि अची वञनि था। उन्हनि लाइ टाउन प्लैनिंग हुजे या उन खां अलावा मशीनरी हुजे या जेके बि मयर्स आहिनि इक्विपमेंट्स आहिनि उहे फेल थी वञनि था। पर जॾहिं बरसाति थिए थी रोड रस्तनि ते पाणी भहिजी थो वञे, ट्रैफ़िक जी रवानी जेका आहे उहा मुतासिर थिए थी। उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं पाण ॻाल्हि जी इंट्रो में कईसीं त नदी नालनि ज़रिए बि हादसा थियनि था पिया ऐं उन सां गॾोगॾु केतिरा ई अहिड़ा इलाइक़ा जेके सुठा इलाइक़ा कराची जा ॼाणाया वञनि था उहे बि इन में उन्हनि ते बि ज़ाहिरा मुतासिर थियनि था। उन हवाले सां पाण कराची जो जाइज़ो वठंदासूं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे कराची जा डिप्टी मेयर आहिनि सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। उन्हनि खे पाण प्रोग्राम में भली कार चऊं था। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। सलमान साहब कराची की जो सूरत हाल है कुछ दिन पहले भी मेरे ही प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की थी और उनके मसाइल पे बयान भी किया था। तो अभी आप बताइएगा ये जो रेन की सिचुएशन है, जब भी रेन की सिचुएशन होती है तो कराची में खास तौर पे अर्बन फ्लडिंग होती है, तो उस हवाले से आप क्या इंतजामात कर चुके हैं और इस वक्त की जो सूरत हाल है कराची की वो क्या है? देखिए कल जो रात ये पानी बलूचिस्तान के पहाड़ी एरियो से होता हुआ मलिर नदी और लियारी नदी को टच किया है और उन्होंने फ्लो हुआ है और समंदर भी आई तेज था। इस वजह से समंदर पानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो जैसे ही हुआ तो हमें इतला मिली, उसी वक्त हमने रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुंच गई थी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर साहब SSP मलिर को वहाँ पहुंच गए थे, हमारे मुल्क के नुमाइंदे वहाँ पहुंच गए थे, उनसे कोऑर्डिनेशन में था। CM साहब राब्ते में थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी राब्ते में थे और वो भी कुछ विजिट करते और सिचुएशन को बेहतर करने के लिए हमने तमाम वसाइल बरोकार लाया और वो बहुत बड़ा वेला था पानी का। अभी तो नॉर्मल हो गया है और वो पानी बरसात के हवाले से तड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया था और पानी मलिर नदी की तरफ बढ़ गए थे और आबादियां जो मुतासिर हुई उनको मुंतकिल कर दिया गया था वहां से रेस्क्यू करके। तो अभी फिलहाल बेहतर है सिचुएशन, शहर कायद की सिचुएशन बेहतर है। अंदर बाईपास में गाड़ियां रवां दवाएं, पानी इतना जो 107 सड़कें KMC की डोमेन में वहाँ हैवी मशीनरी कड़ी कर दी गई है। वाटर बोर्ड की इंतजामिया ग्राउंड पर मौजूद है। सिविल सॉलिड वेस्ट की टीमें, वो रेस्क्यू की टीमें 1122 रेस्क्यू की टीमें भी अलर्ट हैं, मौजूद हैं। सिटी वार्डन ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शाहराहों को क्लियर कराने के लिए सड़कों पर हैं। हम तमाम मेयर साहब भी खुद विजिट पे थे। अभी हम सुबह से ही चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे शहर का दौरा किया। कहीं कहीं प्रॉब्लम थे उनको नोटिस में भी लिया, कहीं कहीं पानी खड़े थे, उनके लिए अजीब मशीनरियां मंगा कर उन पानी को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, दूसरा ये भी हमें बताइएगा ये कुछ जो नदी है मिसाल के तौर पे जो शाहराह भुट्टो या दीगर जो कुछ इलाके हैं कयूमाबाद हो गया और खास तौर पे जो गद्दाब नदी है उस हवाले से कुछ हादसात के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि हादसात भी पेश आए जिसमें कुछ शहरी जो है वो डूब चुके हैं। तो उस हवाले से आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कितने लोग जो है वहां पे डूब चुके हैं? कल जो ये वाकया पेश आया और एक रश्के में ख्वातीन और एक जो रश्का चला रहे थे उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई। एक आई रूफ के साथ 4 लोग थे, उनकी भी डेड बॉडी रिकवर हुई। 4-5 से 6 लोग एक्सपायर हुए और लोगों को मना करने के बावजूद लोग पानी के रेले के अंदर से गुजर रहे थे। तो इस पे लोगों ने काफी रोका, निकले। तो इस वाकये पे दुख भी हुआ, अफसोस भी है। और अभी तक तो सिचुएशन शाहराह भुट्टो क्लियर है। जो है पहला ट्रैक कयूमाबाद से कैदाबाद तक है वो क्लियर है। अब आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन काम की वजह से कई पेश आई है, उसको टैकल कर लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। जो शाहराह भुट्टो पहला फेज कयूमाबाद से कैदाबाद तक सही है और ओपन भी चल रहा है, ट्रैफिक की रवानी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। शाहराह
تقریباً کراچی کی تمام شاہراہیں کی مین شاہراہیں کلیئر ہیں. اندر بائی پاسز پر ہیوی مشینری رکھ دی گئی ہے. اگر پانی زیادہ رک جائے تو برسات رک جاتا ہے, فوراً آپ کی نکاسی کا کام شروع کر دیا جاتا ہے. اسموتھلی شہر کا سچویشن کافی بہتر ہے. اچھا سلمان صاحب, یہ تو ہم پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں, کچھ دن پہلے بھی یہ این ڈی ایم اے ہو, پی ڈی ایم اے کی جانب سے یا میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بار بار ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ برسات ایکسپیکٹڈ ہے. تو جب برسات ہو جاتی ہے, پھر اس ٹائپ کی سچویشن کراچی میں ہوتی ہے, کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی ہم پریپیئر ہو کے پہلے ہی نالے جو ہیں ان کو صاف کیا جائے اور ڈرینیج کے سسٹم کو بہتر کیا جائے, اس کے لیے کوئی سولیوشن ڈھونڈا جائے جس میں جب بھی بارش ہو اس سے پہلے ہی کوئی ایسے انتظامات ہوں, ایسی مشینری ہو جس کے تھرو کہیں پہ بھی عوام کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو؟ دیکھیں, نالوں کی صفائی ہم نے 15 جون سے کلیئر شروع کر دی گئی تھی. ٹل ٹوڈے روزانہ بیسس پہ 3 مہینے کا پروسیجر ہے, وہ چل رہا ہے. اور نالوں کا کلیئر, کہیں نالے آپ کو چوک نظر آئیں, کہیں نالے اوور فلو نظر آئیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نالے ابھی اسموتھلی چل رہے ہیں. اور یہ جو ایشو کریٹ ہوا, میں نے آپ کو پھر کہا کہ لیاری اور ملیر ندی پہ یہ بلوچستان کی پہاڑی علاقوں کا پانی اوور فلو ہو گیا, تڈو ڈیم ہو گیا, کیکر چناب ہو گیا, جھیل ہو گئی, وہاں سے پانی فلو ہونے کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا ہے. تو اس کے لیے ریپیئر پہ وسائل کو بروسہ لا کے وہاں سے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا ہے. اچھا سلمان صاحب, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خاص طور پہ سیلاب کی صورتحال بھی ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے اس چیز کا کہ ایک تو سندھ میں بہت زیادہ سیلاب کے حوالے سے بھی خدشات ہیں, اس کے علاوہ خاص طور پہ جو سندھ کا کیپٹل سٹی ہے کراچی, اور کراچی جو ہے معاشی ہب بھی ہے, اس حوالے سے نوٹس بھی لیا ہے اور این ڈی ایم اے اور دیگر اداروں کو ہدایت بھی کی ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم ساتھ ہیں اور کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, وفاقی حکومت بھی اس معاملے پر ایک پیج پر ہے اور کلائمیٹ کے امپیکٹس بھی آپ کے سامنے ہیں, جس طریقے سے ہم نے سیلاب دیکھے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے لیے کون سی اسٹریٹجی ہے جو کہ آپ بنانے جا رہے ہیں, خاص طور پہ اربن پلاننگ کے حوالے سے, جس طریقے سے آگے کوئی ایسا ایشو بڑا نہ ہو, کیونکہ جس طریقے کی ہم بات کر رہے ہیں انوائرنمنٹ کی اور کلائمیٹ کی, تو بڑے امپیکٹس جو ہیں سب سے پہلے وہ کراچی کو ہٹ کریں گے. جی, کلائمیٹ چینج کا تو ایشو پوری دنیا کے سامنے دنیا فیس کر رہی ہے. پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے. تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے آج وزٹ کے بعد تفصیلی بریفنگ دے دی تھی سندھ کے صورتحال پر, کراچی کے صورتحال پر. کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں ہے, اور ہم نے تیاریاں کر لی ہیں. تمام ادارے الگ ہیں, تمام ہمارے نمائندے فیلڈ پر موجود تھے. آپ نے دیکھا کل 3 دن سے بارش شروع ہے, تو میئر صاحب یہ ہمارے یو سی چیئرمین, ہمارے منتخب نمائندے آپ کے گراؤنڈ میں عوام کے درمیان نظر آئے نا. عوام کو اس مصیبت کے گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے رہے. تو اس چیز سے یہ کہ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈروں کو ساتھ لے کر کوآرڈینیشن میں ایک بڑا ہوا یہ ثانیہ, تو اس کو کور کرنے کے لیے تمام فیصلے پہ افسران بھی موجود تھے, فیلڈ پر, روڈوں پر عوام کے درمیان تھے. تو میں اس موقع پر آپ کی توجہ سے میں انتظامیہ کے لوگوں کو خراج پیش کرتا ہوں کہ دن رات محنت کر کے کراچی کے شہریوں کو ریسکیو کیا اور وہ تکلیف سے بچایا. اچھا سلمان صاحب, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آج سی ایم صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ یہ جتنے بھی نہریں ہیں یا ندی نالے ہیں, یا جس طریقے سے ہم نے بات ملیر کی اور ملیر ندی, یا اس کے علاوہ گڈاب ٹاؤن کی بات کی, تو اس میں یہ آس پاس جتنے بھی نالے ہیں, ندیاں ہیں, اس کے سائیڈ میں جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ جو رہائش پذیر ہوتے ہیں, پھر ان کو نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, جس طریقے سے ہم نے دیکھا اور جیسے آپ نے بھی کہا. تو اس حوالے سے سندھ حکومت کون سے اقدامات کر رہی ہے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, کیا کاروائی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو لوگ جہاں پہ زمین دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ پراپرٹی بنا لیتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ جو ندی نالوں کے بیٹھیں گے نزدیک تو ظاہر ہے وہ اپنا راستہ تو بنائے گی نیچر. پھر دیکھیں, یہ تو سی ایم صاحب نے آج اپنی پریس بریفنگ میں بھی کہا کہ جو ندی نالوں کے ساتھ انکروچمنٹ کی گئی ہے, تو ہم اسے فل اور کس طرح ان کو بے گھر کریں. ان کے لیے بھی وسائل درکار ہوگا, ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ایک پلان, جامع پلان تشکیل دیں گے. برسات کے بعد بیٹھ کے سی ایم صاحب اس پہ کوئی پرپوزل دیں گے, پھر اس کے بعد ان کو ریموو کریں گے. لیکن یہ تو گزر گیا ہے, پانی کی ندی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, ان کے اپنی جان کو خطرہ ہے.
खतरा हो सकता है। अगर इन्होंने लेने से पहले अगर ये पूछ लेते कि हम ये जगह हम ले रहे हैं सस्ती दामों में, तो ये ना लेते तो आज ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। अगर हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम है कि हम उनको अभी बेघर भी नहीं कर सकते किसी को। अगर वहाँ उनको चाहे इंक्रोच करें, जाहिर सी बात है और कहाँ जाएंगे, उनको भी अकोमोडेट या कहीं करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में सीएम साहब ने आज वाज़ेह कह दिया कि इनके बारे में देखते हैं, कोई प्रपोजल, कोई राय अमल बनाते हैं ताकि इनके इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करें। अच्छा, आखिर में सलमान साहब ये भी हमें बताइएगा, हम ये खबरें सुनने में हमें आ रही हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक जो सूरत हाल होगी वो कराची के लिए बड़ी इम्पैक्टफुल होगी। उसमें जो है कराची हिट हो सकता है, कराची के कुछ एरिया जो है जैसे तीन तलवार हो गया, दीगर एरियाज हैं वो पानी के नीचे आ सकते हैं, मौसमियाती तब्दीली इतना अटैक कर सकती है। तो उस हवाले से आप कराची के डिप्टी मेयर हैं और सिंध हुकूमत के भी आप पीपल्स पार्टी के ही हैं, तो आप इस हवाले से खास तौर पे सिंध हुकूमत कौन सी स्ट्रेटजी कर रही है? क्योंकि मौसमियाती तब्दीली तो बड़ा इशू है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी तो फाइंड करना पड़ेगा। और जिस तरीके की ये रिपोर्ट्स हैं, आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट्स जो है वो हकीकत पर मबनी है? देखिए, रिपोर्ट्स पर कोई बात यकीन नहीं होती, मगर क्लाइमेट चेंज का दुनिया सामना नहीं कर सकता। जो पावरफुल है हमसे ज्यादा, वो फेस नहीं कर सकते कुदरती आफात को। तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला इन आफात से हमें, हमारे मुल्क को, हमारे शहर को महफूज रख सके। आपने देखा दुबई टेक्नोलॉजी में अमेरिका जैसा मुल्क इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम फिर भी अपने लोगों के साथ करें और इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से मीटिंगें हुई होंगी और मास्टर प्लान की कराची के मास्टर प्लान पर भी सीएम साहब काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन बरसात के बाद वो तमाम लोगों से और साथ करके इस कराची के जो मास्टर प्लान है उस पर काम चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अवां सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब जी ॻाल्हि ॿुधी थी, जेके कराची जा डिप्टी मेयर आहिनि। उन्हनि इन ॻाल्हि खे हिकु दफ़ो ॿीहर इन ॻाल्हि जी तस्दीक भी कई है तो मौसमियाती तब्दीली एक अड़ो जो रीज़न है, जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ हिन जो सॉल्यूशन ॻोल्हण लाइ या जेके भी वर्ल्ड होल वर्ल्ड है उनमें सॼा कंट्रीज़ उहे डेवलप्ड कंट्रीज़ उनमें अचन था, पर वो भी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ज़ाहिर उहे इम्पैक्ट थियन था। दुबई जड़ा कंट्री, बया मुख्तलिफ कंट्री जी उन्होंने मिसाल भी ॾिनो। उन गॾोगॾु ख़ास तौर पर मूँ जैसे रिपोर्ट्स के हवाले से ॻाल्हि ॿोल कई तो ज़ाहिर कराची एक मुआशी हब है, उनमें नदी नालन में जेके वेझे रहंदड़ मानू उन्हनि जे लाइ क्रैकडाउन थियणु खपे। जीअं सीएम साहब भी ॻाल्हि कई। मौसमियाती तब्दीली तोड़े जेके कराची में जॾहिं बरसात थे थी उनमें अर्बन फ्लडिंग थे थी, उन हवाले से सिंध हुकूमत के सख्त तकड़ा कदम खणना पवंदा, छाकाणि त इहे अहिड़ा इशूज़ आहिनि जेके कुछ लिमिटेड टाइम में नथा थी सघनि। इन्हनि जे लाइ हिकु लॉन्ग टर्म प्रॉपर स्ट्रेटजी हुजे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुजे, ख़ास तौर से जो टाउन प्लानिंग है, उनखां पोइ अर्बन प्लानिंग है, उन्हीं ते कम करणो पवंदो। मास्टर प्लान जो 2020 खां पोइ कराची जो ॿीहर न अची सघियो आहे, उहो हिकु दफ़ो ॿीहर मास्टर प्लान अचणु खपे ऐं उन ते मुकमल तरीक़े सां अमल थियणु खपे। सो अॼु पाण ट्रांसमिशन में कराची जी सूरत हाल ऐं उन सां गॾोगॾु हैदराबाद ऐं जेके भी सिंध जा शहर आहिनि उन्हनि जी सूरत हाल जो पाण जाइज़ो वरितोसीं। सो अॼु ताईं फ़क़ति एतिरो ई। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।